हेलो फ्रेंड्स मु रुद्र पुणी थे आपको वेलकम करुच्ची मो चैनल एआर खुशी ब्लॉग्स रे केमती अच्छा आपण मैंने भावुँ आप समस्ते भल थे कि मु भल ना ड्यूटी कर आज पूरा फाटीगला एबे फेरुची ड्यूटी रु तेणुक जावाटा लेट होगा आज जबार था कौटी आपको जनी कल गोटे कही ना जावाई साई मंदिर आज प्रतिष्ठा होची तो सेठी जी बहुत डेरी होगा आसिक खाई पी बाहर आसिक एत समय है 3टा 2टा 3टा है ए बाहर जावाई आप सब केमती कौन अच्छा आ मो ब्लॉग फास्ट ब्लॉग आप देखले कि ना जदि कहीं देखी ना फास्ट जा देखूँ चैनल को मोर लाइक शेयर सब्सक्राइब करने भूलें जमा भी आज वीडियो भावुँ भल हम कहीं ठाकुर प्रतिष्ठा दिवस मंदिर प्रतिष्ठा हम तो बहुत जनावेश थी तो देखा केमती कौन प्रतिष्ठा होगी मुझे घर बाहर खाया पीया सरीगला ड्यूटी आसिक खाइले बाहरली आज सांगरे कहीं ना मुझे एकुटिया अच्छी तेणुक आज मो पार्टनर भी ना आज कौन करिया निजे करिया पड़े सब आपण मानकर सहयोग एवं भल पाइबा थिले एमती आगु आगु ब्लॉग कर इच्छा हे मनोबल दृढ़ आसो तेणुक एमती सब मो सहित भल पाइबा देकी रुहतु जोड़ी रुहतु आसते जा लोकेशन उपरକୁ केमती कौन मंदिर चली देखिकी आसवा फ्रेंड्स मु बाहरला परे आमर बेटी आबिका बाहर पड़े जावाई मंदिर शोई पड़े पुणी मो शब्द शुणिकी कौड़े जाऊँ पापा कहीकि उठी अबिका रेडी हो गलानी जावाई मो सांगे मंदिर को आम क्या जाऊँ कुआड़े बुली जाऊँ ना ना ड्रेसटा तो बाग देखा जाऊनी कि भल देखा जाऊनी भल देखा जाऊँ मेहंदी जो लोग এইটা কোনটা পিনছো এইটা 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 এটা হারটা নেকলেসটা হ্যাঁ হার খালি সোনা হার হইতো এটা বেকটা চাপি হই হও চলো আগে চলো জলদি যাই জলদি আসিবা एग्जाम अछि पुणी पढ़ा पढ़ी करबा होला जल्दी चलो जल्दी 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 चलो तुम आज आइथिलु पूरा साई मंदिर तो स्कूल जाइथिलो तो स्कूल पिला मिसी जाइथिलो आओ एबे फ्रेंड्स आसे पहुंची गलु जगह पाखरे जीवा पर रेडी गलानी जीवा पई मंदिर भीतर पूरा खुशी 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 गछि पूरा उत्कंठा भाव अनेची कोडे कोन अनेची कहियो कोन देखुछु कोन देखिबा जीवा आसन जीवा चलो आगे चलो एटा हूँ नुआ ए साई मंदिर होती आम अंचल पंचायत आम ब्लॉक कहले चले एबे नुआ सुंदर डेकोरेशन होती लोक गहली भी आज प्रबल अच्छी मामा चलो गेट को ताला पड़ी ठाकुर नाम कीर्तन चलती बहुत लोग यज्ञस्थल ठाकुर कार्यक्रम सैला सब ठाकुर कार्यक्रम सैला कि नेत्र उत्सव सैला नेत्र उत्सव हो गला ठाकुर आखि दर्शन है गेट बंद अच्छी खाया आसिले ओपन हम आसला
ଚାରିଆଡ଼େ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳ ଠାକୁରଙ୍କର। ଖୋଲିଲେଣି ମାମାରେ ଝିଅ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିଯିବା ଚାଲ ଯିବା ଚାଲ ଏପଟେ ଚାଲ ଏପଟେ ଚାଲ। କ'ଣ ହେଇଛି କିଏ କହିବି ତତେ ପରେ କହିବି ସେ କିଏ ଆସ ଯିବା ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଯିବା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଚାଲ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ଦେଖିବାକୁ। ବହୁତ ଲୋକ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତର ଆସିଛନ୍ତି। ଲୋକ ଗହଳି ଅଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କେତେ ଗହଳି। ମନ୍ଦିରର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ମନ୍ଦିର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ। ଆଗ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ଆସନ୍ତୁ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଡେକୋରେସନ ହେଇଛି ଆଜି ମନ୍ଦିରର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ବି କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଝିଅ ଏପଟେ ଆସ ଏପଟେ ଚାଲ। ବହୁତ ଗହଳି ଅଛି ମନ୍ଦିର ଆଜି ଲୋକ ବି କେତେ ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଜନଗହଳିରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଭାରି କଷ୍ଟ। ଏତେ ଗହଳିରେ ଦେଖିବା ଭାରି କଷ୍ଟ ଠାକୁରଙ୍କୁ। ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ଗହଳି ଅଛି ଆଜି ଯେହେତୁ ଆଜି ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ତ ତା ସହିତ ମନ୍ଦିରର ବି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ମନ୍ଦିର ବି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା। ଦେଖିଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଯିବ ଆଜି। ଝିଅ ଚାଲ ବେଢ଼ାଟେ ବୁଲିଦେବା ଠାକୁରଙ୍କର। ଠାକୁର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ଠାକୁର କିଛି ନାହାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିନାହାନ୍ତି ଏବେ। ଡେକୋରେସନଟା ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର କେତେ ସୁନ୍ଦର ସାଜସଜା ହେଇଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ସାଜସଜା। ପାର୍ଶ୍ୱ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନା କରିନାହାନ୍ତି ଫାଙ୍କା ଅଛି ସ୍ଥାପନା କରିବେ ବୋଧେ ପଛରେ। ଏଇ ଗହଳିରେ କ'ଣ କୁଆଡ଼େ କ'ଣ କରିବେ କି କେତେ ଗହଳି ଅଛି। ଝିଅ କ'ଣ କରୁଛୁ ଚାଲ କ'ଣ ବୁଲିବା ଆଉ ବୁଲିଯିବା ପରା ଆସୁନ ଚାଲ ଚାଲ ଯିବା ଚାଲ। ଲୋକ କେତେ ଅଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଲୋକ। ଇଏ ହେଉଛି କଳସ ଥିଲା କି ଯେଉଁଟା କଳସ ଯାତ୍ରା ହେଇଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆସିପାରିଲିନି ଭିଡ଼ିଓଟା କରିପାରିଲିନି କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତାରେ କରିପାରିନି। କେତେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କଳସୀ ଅଛି। କଳସ ଯାତ୍ରା ହେଇଥିଲା ଯେଉଁଦିନ ପ୍ରଥମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗାଧୁଆ ହେଲା କି यार कारण ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବି ଆଜି ତ ଏକରେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଦୁଇରେ ଅଲଗା ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ତା କାରଣ ଅଛି ଅଲଗା କାରଣ ଜଣେଇବି। ଡେକୋରେସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଆଜି ପ୍ରବଳ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ଖାଲି ସଜେଇ ହେଉଛି ଦେଖୁନ ସଜେଇ ତ सैला एबे आपनकु पार्श्ववर्ती थिबा शिव मंदिर पाखे आपको टे देखिक आसबि मामा रे झिया आस जा सेपट मंदिर को जा सेपट मंदिर को जा आसिले देखा मामा आसिले देखिए चल जल्दी जा कम सारिक ना केते गहली लोक प्रबल लोक अच्छा आज यहाँ हूँ सिद्धेश्वर देवाय नमः ये भी नूतन प्रतिष्ठा होती नुआ मंदिर गेट पड़ जाए ताला पड़ जाए
नमक दियो मामा नमक दियो नमक दियो आसन जी आस जी एपटे जी ବାପା ଏଠି କ'ଣ ହଉଥିଲା? एठे रामलीला रामलीला हूँ ये राति काली होता आज भी राति भी हम एटा राति आम तो आसपारनु राति हूँ प्रोग्राम ବାପା हम्म ନହେଲେ ତମେ ସେତେ ତାହେଲେ କୁକୁଡ଼ା कौन ନହେଲେ 9ଟା ବେଳକୁ ଯିବେ राति 9टा बेलू जावा आओ ताल आम एट रही कौन करिया ଦେଖିଆ हौ आस जा आस ବାପା आग प्रथम सेपट जा बुलिक आस सेपट सेपट जाओ जी चलो आग चलो ଯୋଉଠି ବାହାଘର ହଉଛି ସେଇଠି ଦେଖିବା कौन यहाँ हूँ यज्ञस्थल देखी था आप देखी थी आपको प्रथम यहाँ हूँ आमर आनंद बजार ठाकुर प्रसाद सेवन हो बहुत बड़ अरेंजमेंट हो यही मंदिर को एवं यज्ञस्थल को जड़े ही व्यक्ति अरेंज कर मंदिर मंदिर तोड़े केते बड़ लोक देख केते लोक अच्छा ये हूँ आनंद बजार ठाकुर प्रसाद एठार बसिक पाँच यही प्रोग्राम टी 3 दिन है चली 3 दिन है कंटिन्यू आज लास्ट आज लास्ट बोधे आज सर ये हूँ ठाकुर प्रसाद अरेंजमेंट बहुत बड़ बड़ डिश भी बस दिन को प्राय केते लोकंकर अरेंजमेंट होची पो केते लोकंकर जानि ना बहुत लोग बसछन एटा रोसे खंडा चले रोसेशाला चली पूरा लोक समस्त व्यस्त क्या डाकिले कि शुणुना तेणुक कार्य व्यस्त समस्त अच्छा ये योजनाटी केबेठु कौन केबेठु हेलानी केते दिन 3 दिन है 3 दिन हेला नहीं 9 10 11 आज पुनः है अच्छा ठीक है एटा योजना केते लोकंकर होची कोन रोसीबास सब एटे 3200 इमिता कथा अच्छा अच्छा कौन 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 होची खाइबे 4-5 गांड सब आछन जी कौन कौन होची खाइ आगे खटा डाली तरकारी आज से बड़ बसन जाई सब होची नै कि लोकंक सुविधा पे सब जिनस हो पारुचे ना लोग एटा आपण देखिबे बहुत सारा लोक बसछन एठी लोक प्रसाद सेवन करछन्ती डेकोरेशन बहुत है सुंदर झिया सैला जीवा कि एथर ओके हाँ ओके आउटे मंदिर बुल देबा कि मंदिर बुलिया घर आरे पड़े सेपटे गोटे मंदिर आस देखिए आसवा से पटे आस जा चल आगे चल मैं पानी रे खेलते झील पानी खेलते यहाँ हूँ बाबा पादुका पूजा मंदिर स्थापन कराई मु तो देखी नी जहाँ कहते माने स्थानीय लोक मैंने कहते कि ठाकुर पादुका पूजा हे जगह ये ठाकुर ठाकुर नमक दिए नमक दिए आस जी आस जी हाँ भीतर को जावा दरकार नहीं चप्पल पिंध ना आस आस जी आस कौटा कलश थुआई धान थुआई मामा धान थुआई सिंदूर लगाई कलश बस आ कौन हाँ ठाकुर कलश बस पूजा हाँ आस जी आस मो मामार चुट्टीटा असाइज होगा तो ये साइज कर दूसरी सब खोला खोली करके आउ थे पिंधु मामा पे पिंधे ठीक से पुणी पिंधु कौन थे पड़ू पड़ू पड़ू
କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା କ'ଣ ଦେ ଚୁନି ତଳେ ଘୁଷୁରିଲାଣି ଦେଖେ ତୋର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା ତୋର କ'ଣ ଖୋଲିଲୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଜଲ୍ଦି ସାର୍ ଯିବା ଏବେ ଫଟୋ ଉଠେଇ ଫାଙ୍କା ଅଛନ୍ତି ଫଟୋ ଉଠେଇବା ହଉ ଉଠେଇଦେବା ଠିକ୍ କଥା କହିଛୁ ଉଠେଇଦେବା ଗୋଟେ ଆମର ଏବେ ବୁଲାବୁଲି ସରିଲାଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ତେଣୁକରି ସବୁ ଜିନିଷ ସରି ଆସିଲାଣି ଏବେ ଘରକୁ ଫେରିବାଟା ବାପା ଏ ଗୋଟେ କ୍ଲିନ୍ ଫଟୋ ଉଠେଇବା ତମେ ଏଠି ଖେଳୁଥାଅ ହେଲା ଓକେ ମୁଁ ଆସୁଛି ଯାଇ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ସରିଲା ଦର୍ଶନ ସରିଲା ସାଇବାବାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ସରିଲା ବୁଲାବୁଲି ସରିଲା ଆପଣ ଦେଖିଲେ ତ ସବୁ ଡେକୋରେସନ୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ମନ୍ଦିର କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ମୁଁ ଆଉଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ମନ୍ଦିର ଆଉଥରେ ବୁଲି ଆଣିବି ଆଉଥରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କାହିଁକିନା ଆଜି ଡେକୋରେସନ୍ ଭିତରେ ଭଲସେ ଦେଖି ହେଇନାହିଁ ମନ୍ଦିରଟା ଟୋଟାଲ୍ ଡେକୋରେସନ୍ ଦେଖି ହେଲାନି ମନ୍ଦିର ଡେକୋରେସନ୍ଟା ଆମେ ବାହାରଟା ଦେଖିଦେଲେ କିନ୍ତୁ ଭିତରଟା ଦେଖି ହେଲାନି ଠିକ୍ସେ ଆପଣ ତ ଏଇ ତ ଦେଖିଦେଲେ ଯାହା ଯେତିକି ହେଇଛି ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଏଠି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କାରଣ ମୋର କାମ ଅଛି ଟିକେ ଯିବାକୁ ମାର୍କେଟ୍ ଯିବାର ଅଛି ଆଜି ପାଇଁ ବ୍ଲଗ୍ ଏତିକି ରହୁଛି ମାମା ଟାଟା କରିଦିଅ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ଜମା ବି ଭୁଲି ପାରିବେନି ସହଯୋଗଟା ଆଉ ସାହାଯ୍ୟଟା ସପୋର୍ଟଟା ସବୁବେଳେ ରହିଥିବା ଦରକାର ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଝିପାରିଲେ ଏମିତି ଆଗକୁ ମୁଁ ଯେମିତି ବଢ଼ି ଚାଲିବି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାଟା ସବୁବେଳେ ମୋ ସହିତ ଥାଉ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ Yeah.